ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे भारत के हमले का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि भारत को रोकने की, तो आप सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि भारत रुक जाए, भारत हमला ना करे। तो क्या ये मामला जो है ये दुआओं पर आ गया है? पाकिस्तान में गुर्बत और भूख और अदम मसावात खतरनाक हद तक बढ़ चुकी। आलमी बैंक ये कहता है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं, 10 मिलियन पाकिस्तानी, इस वक्त उनको खुराक का मसला है। उनके पास वसाइल ही नहीं है कि वो खाना खा सकें, जो उनकी जरूरत है उससे भी कम। तो मतलब है कि ये ज्यादा से ज्यादा एक टाइम का खाना खा रहे हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जब ये वार की बातें स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान और इंडिया के एयर स्पेस को लेकर ये काफी ज्यादा न्यूज बता रहे थे। यही लोग जिनके अभी चैनल बैन पड़े हैं ये बोल रहे थे कि भैया इंडिया को बड़ा नुकसान हो गया है, पाकिस्तान ने जो है वो एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, इंडिया को दिन का इतना नुकसान होगा। अब मैं उन्हीं चैनल वालों से पूछता हूं कि इंडिया का नुकसान हुआ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? खुदा की लानतें पड़ी है पाकिस्तान के ऊपर। जैसे कि पहलगाम का वाकया है और फिर जो हाफिज सईद की खबरें जो हैं इस दौरान जो आती रही हैं और आ रही हैं, और दहशत गर्दों के हवाले से, और जो ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर पाकिस्तान के अंदर, इन सब के ऊपर भारत की अब ये भरपूर कोशिश है कि वो पाकिस्तान को एक बार फिर री एंट्री करवाए FATF की ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट। दोस्तों, जैसे जैसे शिकंजा कसता जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान की चीखें निकलती जा रही हैं। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये आ चुकी है कि पाकिस्तान के पास कुछ ही दिनों का पेट्रोल है। अब आप ये सोचिए, ये अपनी जनता को पेट्रोल देंगे या ये बॉर्डर पे आएंगे? तो ये बॉर्डर पे इधर आते हैं तो उधर से TTP और BLA वाले मारते हैं। इनकी चारों तरफ से मौत निश्चित है। ऊपर से भारत ने सबको मना कर दिया है कि हमारे से लेके पाकिस्तान में कोई भी चीज़ नहीं भेजी जाएगी, और डायरेक्ट भारत कुछ भेज ही नहीं रहा है। अब सोचिए इनके साथ क्या क्या होने वाला है। एयर स्पेस इन्होंने क्या बंद किया था? हमने बंद कर दिया, इन्होंने अपना नुकसान कर लिया, हमारा तो क्या जाना है। हर तरफ से भारत ने घेर लिया है। राफेल पहुंच चुके हैं बॉर्डर के ऊपर, INS विक्रांत पहुंच चुका है समुद्र के अंदर, ब्रह्मोस तैयार है। जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही मोदी जी सिग्नल देंगे, आर्मी सोचेगी, उसी दिन इनके 5 टुकड़े कर देंगे। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो ख्वाजा साहब ने ये कहा है कि भाई वो इंडिया जो है वो जैसे जैसे दिन आगे जाते जा रहे हैं, वक्त आगे बढ़े, वैसे वैसे हमले का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने ये कहा, जरा सुनिएगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ख्वाजा आसिफ का बयान है। उन्होंने कहा कि मैं गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि काफी कर चुके हैं। वैसे अब आप कोई भी गुफ्तगू ना करें तो अच्छा है। जाहिद हुसैन साहब ने तो बहुत ही सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने तो कहा था कि इनका मुंह बंद को करवा दे तो अच्छा है। तो ख्वाजा साहब अभी भी कहते हैं कि मैं गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करूंगा। भाईजान, कितनी की करनी है और गैर जिम्मेदार? आप काफी कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ ममालिक भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि भारत रुक जाए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हमने फिर ये जो सारा JF-17, ये हमने जो एटम बम बनाए हुए हैं, इनके हमने को पटाखे लेने दे के किसी को, या मेरा मतलब को मखाने लेने हमने कोई। ये देखे ना, वो तो अपने उसमें वो तनकीद करें क्योंकि अपोनेंट्स हैं। वो सही कह रहे हैं, जानमाज बैठ जाएं आप, जानमाज बिछा के और दुआएं शुरू कर दें। वो जैसे क्रिकेट में होती ना दुआएं कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए, इसमें दुआएं करें कि भारत हमला ना करे, भारत हमला ना करे। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं, वहां पर जब आपसे सवाल किया जाता है, हाँ जी हाँ, हम तो बम चला देंगे। ये देखें, ये आखिर वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के ऊपर जो IMF और बाकी जो बड़े इदारे हैं, उनसे तो इंडिया ने क्या ही दिया है। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान है उसको दोबारा से इंडिया FATF में ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए कि जैसे कि पहलगाम का वाकया है और फिर जो हाफिज सईद की खबरें जो हैं इस दौरान जो आती रही हैं और आ रही हैं, और दहशत गर्दों के हवाले से, और जो ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर पाकिस्तान के अंदर, इन सब के ऊपर भारत की अब ये भरपूर कोशिश है कि वो पाकिस्तान को एक बार फिर री एंट्री करवाए FATF की ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में। यानी पहले तो ग्रे लिस्ट थी, लेकिन अब भारत की कोशिश ही होगी कि ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अब
اس وقت جو ایک کیس بنا ہے, جو معاملہ ہے بہت بڑا, جس کے اوپر بھارت حملہ کرنے کو تیار ہے, تو اس سچویشن میں اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ FATF کی لسٹ میں تو پاکستان پہلے کئی بار رہا ہے, لیکن اس سے جو نجات ملی تھی بڑی مشکلوں سے ملی تھی, بہت زیادہ آپ کو سٹیپس لینے پڑے تھے, وہاں پہ ٹیمز تک گئی تھیں. لیکن پھر اس کے بعد اگر اب یہ دوبارہ ہوتا ہے تو پھر اس سے نکلنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ لوگ دیکھ لیں, ذرا دیکھ بھال لیں کہ کیا کرنا ہے, اس سے کیسے نمٹنا ہے. لوگوں کو نا صحیح انفارمیشن, صحیح نالج دینی چاہیے. مانا کہ دونوں طرف نیوکلیئر پاورز ہیں, لیکن آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کیا دونوں میں کتنا کمپیریزن ہے. کوئی ہے کمپیریزن جو آپ اس طرح کی باتیں جو ہے دیکھیں. یہ جو بات آپ لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے بنا لیا, یہ کر لیا, فارمولا آپ نے کہاں سے لیا, کہاں سے چرایا؟ وہ جیسے بھی بے نظیر اپنے کوٹ کی جیبوں میں ڈال کر سوئٹزرلینڈ سے لے کر آئیں, یا کہیں اور سے کیا گیا, یا کسی نے آپ کو, جو ڈاکٹر قدیر خان ہے انہوں نے کہیں سے لا کر دیا, وغیرہ وغیرہ, جتنی بھی کہانی ہے سب. تو لیکن آپ کا اپنا فارمولا تو نہیں, تسی چرایا جی نا, تو پھر اپنا چورن بیچ میں ڈال کے بنایا ہے نا, تو لیا تو آپ نے ان سے ہی جن کو آپ یہود و نصارہ کہتے ہیں. ذرا تھوڑا سا نا دیکھ لیا کریں, یہ بات بڑی سچی. عالمی بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے جو 42.4% ہے, وہ فوڈ, خوراک کی کمی کا تیزی سے شکار ہو رہی ہے, اور ان کی جو ضروریات ہیں ایک انسان کی کھانے پینے کی, ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں, فوڈ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی, اپنے اہل خانہ کی خوراک کی سیکورٹی جیسے خوراک کی جو ضرورت ہے وہ پورا کر سکے. انتہائی خطرناک بات. اور ہم نے دیکھا ہے افریقہ کے کئی ممالک میں کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال کی طرف, اور یہ صرف اس کی تعداد بھی بتا رہے ہیں, یہ 42.4 تو ہیں, یہ تو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. اس نے کہا جی 10 ملین پاکستانی جو ہیں, 10 ملین پاکستانی, اس وقت ان کو خوراک کا مسئلہ ہے. ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا سکیں, جو ان کی ضرورت ہے اس سے بھی کم. تو مطلب ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں, اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں. یہ انتہائی مفلسی کا شکار ہے, جو پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہے. یہ صورتحال ہے اس ملک کی اس وقت, یہ بتا رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا کیا پوٹینشل ہے. 17-18 سیٹوں کے اوپر آئی ہوئی گورنمنٹ کس کریڈیبلٹی کے ساتھ انٹرنیشنل فورم کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے, یہ آپ کو ہم سب کو پتہ ہے. پھر سننے میں آیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ریپلیس کر کے منصور عثمان آوان صاحب کو ان کی جگہ لگایا جا سکتا ہے. تو ایک اردلی سرکار کے اندر چند ایک اور اردلیوں کا اضافہ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ جس جماعت کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے, جس پولیٹیکل فگر کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے, جن لوگوں کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے, وہی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر دھڑلے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. خان صاحب نے جب رشیا کے ساتھ ٹائز بنائی تھی تو اس وقت بھی سچویشن یہی تھی. خان صاحب کا ارادہ یہی تھا کہ آپ کی ٹائز ایسی بن جائیں اور اس میں آپ کو پیٹرول کے معاملات کے اوپر خود کفیل ہونے کا موقع مل جائے, یا کم از کم سستا پیٹرول, سستا ڈیزل, سستا آئل مل جائے رشیا سے, جو کہ ہم امریکن لابی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. تو پھر کیا ہوا, اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے.